अस्सलाम वालेकुम चारिफाई डिजिटल न्यूज़ा मरेमान आजग मर्ची 20 जुलाई शंबे रुचे दुस्ताचे पेसर सरहाल आईटी बरामदाता सालीन $70 मिलियन है गीशी भी पाकिस्तान देम रवी बुलंदियाँ रसीनगी आईटी पार्क के जोड़ करने के वास्ता जनूबी कोरिया सरकार कुमक के मिन्नतवारे मजन वजीर शहबाज शरीफा इस्लामाबाद ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क के तरोताब दरगता तरान को तक कलदम TTP सरुक नूर वली महसूद इलापा तुरंत कार्रवाई करने के फैसला नूर वली अफगानिस्तान मौजूदगी पाकिस्तान तचका नाशरकारी कराने के सरा अफगान सरकार गुजार शानी कनक भी दही कारानी कारगे से हफ्तगी प्रेस ब्रीफिंग चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी नवद अब्तुमी योम तासीस मरागेश ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आसे मेहमान बिस्तारा बहादुर तक पाक बेरिया ज़री जंगी गुरा PNS यरमुक रीजनल मेरी टाइम सिक्योरिटी गश्त सरा बेर इंदा तैनात को तक नौके हेलीकॉप्टर चकारे PNS यरमुक पाकिस्तानी बंदनानी सरा आयो को रो के बेपारी ज़री गुराबानी पारे जगह सदकी जोड़ का ITA पेड़ा पाकिस्तान मजने सूबंदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात से $22 अरब रिकॉर्ड अदा सरब तक अबू ज़ेबी बंदनानी डल्ले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुर्रम अजीज़ खान सरूकिया मजन वजीर शहबाज शरीफा को गिंदोनिन अबू ज़बी पोर्ट सायो के 10 सालानी था कराची बंदना $25 करोड़ है जरकारी का गजा बरजाए रियासती नाशरकारी नौश्ता तक गजाए पट्टी जिता जिताए दमगा बुत्तगी उर्शानी था देगा 25 फ़लस्तीनी शहीद वतवा के रियासत जोड़ कनक फ़लस्तीनियानी उसूलियत के मियाँ उस्तमानी इंसाफ आमिद से फैसला वीमेंस T20 एशिया कप पे दूमी गुआजिया हिंदुस्तान पाकिस्तान अब विकेटांचा अर्जानिया प्रोजदा तक टूर्नामेंटा बांधा पाकिस्तान और नेपाल देम्पा देम्बा नु सरजमे हाला दिलगोश करें मजन वजीर शहबाज शरीफा इस्लामाबाद ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क के तरोताब को तक बरजाएँ तामीराती कारानी पेश रफ्ते चारों टप्पास को तक मजन वजीर गुश्ता के IT पार्क के जोड़ करने के वास्ता जनूबी कोरिया है सरकार कुमक के पदा मिन्नतवारे आसरात यानी हिसाबा नोक तेरे IT पार्क भी ए मनसूबा सरा 25 अरब कलदार अर्च भी अमावादा के वती उगदा दस्ता जुर्तगत देमरवी मनसूबानी सरा 24 कलाका कार करने के परमान शिंग को तगत IT पार्क का 120 कारगेसो बिजनेस सपोर्ट सेंटर हम जोड़ कनक प्रोजेक्ट टीमो ITA वजारत मनसूबा सरजमी वास्ता गाम गे जहाँ तुरंत बेकना पाकिस्तान देमरवी बुलंदी रसीनगी गुड़ा शपो रोज कार कनक कपी ये मनसूबा जून 2025 सरजम भी मुल्की ITA बरामदाता सालिना $70 मिलियन गीशी भी हो 10,000 रोजगार है राव दर पचमा CTD पंजाब के कार्रवाई नियामा उसामा बिन लादेन यक नज़दीक संगत दसगीर और TTP सरो खारजी नूर वली चेर अंदर काल पद्दर तक CTD पंजाब गस्तगी रोचा कार्रवाई कनाना अलकायदा सरोक उसामा बिन लादेन यक नज़दीक संगति गुजराता चा दसगीर को तक नाशरकार अमीन उलक अलकायदा मजने जंगोले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर दसगीर कनगू तक रब्बाल कार रेदा नाशरकार नाम इक़वाम मुत्तहिदा आलमी नाशरकारानी लड़ा हम अवारे अमीन लग के रेला पा मुकदमा दर्ज कनक बुतगो गेशे पट्टो पोल बिंदाज कनक बुतक दूमी निमगा बंदी जतगे TTP सरो खारजी नूर वली चेर अंदर काल पद्दर बुतक के आइए तहा आ सरकारी मानक जाओ अस्पताल त्राक कनके परमान देगा बुतक पाकिस्तान कलदम TTP सरोक नूर वली महसूद इलापा तुरंत कार्रवाई कनके फैसला को तक दरी कारानी कारगे से रब्बाल कारा अफ्तगी ब्रीफिंग गुश्तक के बन्नू चाउनी सरा उर्शे बाबता वती संगीन ताफुजात अफगान सरकारा सरकनक बुतक चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी नवद अब्तुमी योम तासीस मरागशा ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आसे मेहमान बिस्तारा बारजुर तक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा मरागशा गुश्तांग दयाना गुश्तक के चीन मालूक सिविलियंस मिलिट्री लीडरशिप और पीपल्स लिबरेशन आर्मी तमाम उगदारा मुरादबाद दया आइया चीन देमरवी और दमगी अमनो इमनी और मोकुमी वास्ता आसे ताकत जोड़ बुआगा पीपल्स लिबरेशन आर्मी किर साड़ा तक
ISPR رضا جنرل سائر شمشاد مرزا پاکستان و چین نیاما نزدیک کو براتی سیادیانی سرا چمشانگ داتا کو اشاں گیتر کنگے جزم درشان کو تک IRC پہ ایک دفاعی کمک کو دمگی امن و امنی واسطہ چینہ کو اواریہ کار کنگے سرا زور داتا مراکشہ شہری و فوجی افسر اوالکار بیپاری مردم و سیول سوسائٹی باسکا مزنے کے ساتھ بارزور تک پاک بیریہ حاضری جنگی گرا PNS یرموک ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت سرا بیرہ اندہ تعینات کو تک نوکے ہیلی کاپٹرا چاچا چکارے PNS یرموک پاکستانی بندینانی سرا آیوکیں و روکیں بیپاری زیری گرابانی پارے زگا صدقی جوڑ گا تعیناتی وعدہ پاک بیریہ گراب وطی آپریشن آبید دوست ملکانی گوما یک جائے آپریشن و مشکہ ہم بارزورید PNS یارموک بیری سفارتکاری ردا دمگی بندنانی ہم تر و تابہ کہاں ایک گراب نوکے سلاح و سامانہ کو چکاریں کہ امک وڑے اتراہانی گرودارہ مزنے کچیا میری ٹائم آپریشن کرنے قابلیت داری پاک بیریہ جنگی گراب ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولنگ سرا باقاعدگی کو وتی فرضہ پیلو کر پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن سرکار آچا لوڈ کو تک کے IP پیزا گوں کتگے کول بندانی سرا دوبر چاری بکا پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن پیٹرن چیف خرم مختارہ دیوانہ پد لینے نیادانی کمی بابدہ شور داتا کو گشتک کے دمگے عیدگاہ ملکانی مقابلہ لینے ٹیرف سک بازیں لینے لوٹے سرا 1250 کلدار 1 کلو واٹ فکس چارجز جنک ظلمیں پیداوار ارچو درچے تاگیشی ملک معیشت و برآمدات سرا رد اثر کپگائیں چلو 6000 میگا واٹ گنجائش مقابلہ ٹرانسمیشن لائن ایو کا 16000 میگا واٹ لین آئے گائیں بلے صارفان چا کیپیسٹی چارجز بزاں کے کارمرز نبوت گئیں لینے نیاد ہم زورک بوا گاہیں بجلی ارچو درچم زورک بوا گائیں سرکار IP پیزا گوں کتگے کول بندانی سرا دوبر چاری بکاں 2020 چا 2022 وعدہ سنتا 9 سینٹس حسابہ لین دیکھ بوا گائیں پمش کا برآمدات تا 54% گیشی ریکارڈ کنک بتک انو کے وعدہ 14 سینٹ گران نیادیں لینا برآمداتی صنعت بحران عاماچے پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہفتہ 9% کم بوتک کے 16 سال کم تریت دے پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہفتہ 9% کم بوتک اسٹیٹ بینک آف پاکستان رضا مالی سال 2020 سے 24 پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 66 کروڑ 10 لاکھ ڈالر بوتک کے گوستگی مالی سالہ امی مدتہ 3 ارب 27 کروڑ 50 لاکھ ڈالر خسارہ مقابلہ ہفتہ 9% کم ہے پاکستان کرکٹ اکاؤنٹ خسارہ ہفتہ 9% کم بوتک اسٹیٹ بینک آف پاکستان رضا مالی سال 2020 سے 24 پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہفتہ 9% کم بوتک اسٹیٹ بینک آف پاکستان رضا مالی سال 2020 سے 24 پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 66 کروڑ 10 لاکھ ڈالر بوتک کے گوستگی مالی سالہ ہمیں مدتہ 3 ارب 27 کروڑ 50 لاکھ ڈالر خسارہ مقابلہ ہفتہ 9% کم ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP 2.0% کے گوستگی 16 سالانی تا درستانچہ کم میں یہ پدر کمی بیپاری خسارہ 6% کمی و ترسیلات ذرہ 11% گیشی سبب اچھا بتک انفارمیشن ٹیکنالوجی برآمدات سے 22 ارب ڈالر ریکارڈ تکا سر بتک IT وزیر مملکتہ گشتہ کے IT برآمدات گیشی وسا سرکاری گامگیج برجاں کے شانی بروردہ مالی سال 2020 سے 24 برآمدات عجم سے 22 ارب ڈالر آدھا سر بتک کے گوستگی سالہ 2.59 ارب ڈالرات پاکستان IT سروسز برآمداتی ترسیلات جون 2024 209.8 ملین ڈالر سے گیشی بوتک SIFCA سرجمے کو مکہ چا IT وزارت پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ و IT انڈسٹری IT برآمداتا گیشی واسطہ جودو کوشش کر گئے سندھ سرکارہ پریشانی مالو کے واسطہ 2 مزنے گامگے تک کراچی یا پیپلز بس سروسز سے نوکی روٹانی جارج تک وعدے کے سرجمی سندھا کم لین ارچ کنوں کے صارفاں ہم مفت لین دیکھ بھی سندھ سروزیر پرمانے سرا سندھ ٹرانسپورٹ محکمہ کراچی یا پبلک ٹرانسپورٹ گیتری یاترا پیپلز بس سروسز سے نوکی روٹ بندات کو تک وہ ایک روٹ گیش کنگے جارج تک نوکی روٹانی مول و مراد شاہریاں ارزان و آسان و آرام دہ سفرانی آسراتی دے گئے سندھ سروزیر مراد علی شاہ ہم 50 یونٹ کارمرز کنوں کا سولر انرجی وسیلہ مفتہ لین دے گے جار ہم جتک پاکستان و آذربائیجان نیامہ بیپاری و زرکاریہ 100 ملین ڈالر اداچہ گیش کنگو 2 ارب ڈالر آدھا سرکنگے سرات پاکی بوتک دوئی ملکاں بیپار سیل و سواد معدنیات سائنس و ٹیکنالوجی
قانون و انصاف دو دو ربیت کے بدلی پروگراموں کو امگرنج 15 پتی یہ یادداشت و منگ نامانی سر دستخط کو تک ایک کول بندو یادداشت اے سال نومبر پاکستان مدن وزیر آذربائیجان تر و تابا کو امگرنج چا کہ SIFC یا کول بندانی سرجم کرنے کے واسطہ اثراتی و یکجائی پلیٹ فارم دا تک ایک کول بندو یادداشت آذربائیجان صدر الہام علیف پاکستان تر و تابے وعدہ گیشے نگبا اسی ابھی دو ملکانی نیامہ آواریں بے پارا پیٹرولیم و توانائی پیڑاہم زرکاری کرنے کے واسطہ دلمانگی گندگا کے ایک کول بند پاکستان اقتصادی دیمروی واسطہ آسے سنگ میل ثابت با ابو ظبی پورٹس آیو کے 10 سالہ تا کراچی بندنا 25 کروڑ ڈالر زرکاری کا ابو ظبی بندنانی ڈلا چیف ایگزیکٹو آفیسر خرم عزیز خان سروکیہ مزن وزیر شہباز شریفہ کو گندو نیند کو تک او گشتک کے ٹرمینلہ نوکے ڈانچہ جوڑ کنگا چا 1,20,000 ٹن تا کارگو زیری گراب لنگر بند کنگو کنٹینر ٹرانسپورٹ کنگا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی و جدید مشینری گما گہتر کنگ بھی مزن وزیر گشتک کے ابو ظبی پورٹ سا گون کول بندے مولو مراد بندرگاہ شفافیت و کارپدہ گیش کنگے غزہ برجائے ریاستی ناشرکاری رد نوشتا تھا غزہ پٹی جتا جتائیں دمگا بتگے اور شاندگا 25 فلسطینی شہید ہوئے عرب رسانگ در ردا غزہ دماغ شیخ رضوانہ 5 فلسطینوں جبالیہ 2 زاگاںوار 4 فلسطینی شہید ہوئے تک دومی نمگا البریج کیمپا لوگیا سرا بتگے اور شاہ 6 فلسطینی او النصرات کیمپا 2 لوگانی سرا بمباری اچھا کم 12 فلسطینی شہید ہوئے تک فلسطینی حکام میں گوشگیں کہ ریاستی ناشرکاری شہید بتگے فلسطینیانی کل قصاص 38,808 وعدے کے 89,604 ٹپی ہوئے تک دومی نمگا میاں تمہاری انصاف عامد گسا فلسطینی دمگانی قبضہ در قانونی قرار داتا گو جتاؤ وطوا کے ریاست جوڑ کر فلسطینیانی اصولی حق قرار داتا وعدے کے فلسطینی جان سلامتی وزارت تصدیق کو تک کہ غزہ پناگیر کیمپاں سیوریج و لیگارے آپے تہا پولیو وائرس گندگ تک آکسفام میں رپورٹ ردا غزہ آپے کے ساتھ نہ ہو تو 4% کم تک کی یہ سبب اچھا جان سلامتی جیڑا ودی ہوا گا ویمن T20 ایشیا کپ دومی گوازی ہندوستان پاکستان اب وکٹانچہ ارزانیہ پروش دا تک سری لنکا شہر دمبولہ ایشین کرکٹ کونسل نیمگاچا برجمبو کے ویمنس T20 ایشیا کپ دومی گوازیہ پاکستان ویمنس ٹیمہ ہندوستان علاپہ ٹاس کرتے تو ساریہ بیٹنگ فیصلہ کو تک وہ 108 رن جوڑ کو تک ہندوستانی ویمنس ٹیمہ 109 رن دے ٹارگٹ 15 می اوورہ سے وکٹانی تاوانا سرجم کو تک ٹورنامنٹا باندھا 2 میچ لیب کنگوا اولی گوازیہ پاکستان و نیپال دیم پدیم با وعدے کے دومی گوازیہ ہندوستان و متحدہ عرب امارات ٹیمانی نیامہ مقابلہ بھی شتنو کی حال پگیشی آلانی واسا بیچارے RFI ڈیجیٹل نیوزا نو منا رحمان آزگا گو نیوز ٹیم امرہ یا رضا بدید اللہ میں